ano, wifi window. Ayan. So yan, ngayon po guys, mag-harvest po tayo pang 1 month. Sige. Yan. So, ayun guys. Ito na yung ano natin, kinita. Tapos ano na. So, ayun guys. Nag-harvest na po tayo para sa June 3. Good for 1 month na siya. 15 days lang to. Mas mahigit. Dito na po guys. Tara. Ayan guys. Ganito kadami. So guys, ito na po yung kinita natin. Sa dito lang yan sa Share Wi-Fi. Harvest time.